अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट मामली चंगेली प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिले जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दादू की एक बेहतरीन पर्सनालिटी, बेहतरीन शख्सियत के मालिक, जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान और अपनी कौम के बड़े तो द वन एंड ओनली आज की फेवरेट शख्सियत सरफराज उल बख्श खान लूर साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर्सनालिटी तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सदर साहब, आपसे जो भी मोहब्बत करते हैं, आपके चाहने वाले यहाँ बयान से बाहर जो जानते हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, उनका एक क्वेश्चन है कि आपका जो प्रोफाइल है वो हमारे नाज़रीन को। आपको मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ। मैं मदन खान अपने वाले साहब के गांव में वेलकम करता हूँ। थैंक यू, मेहरबानी आपने टाइम दिया। सबसे पहले देखें, मैं अपने वाले साहब के बारे में बताना चाहूँगा। जी जी। 88 में बिलोंग पीपल्स पार्टी से वो MP बने। उससे पहले भी वो अपना फाउंडर मेंबर थे पीपल्स पार्टी के। सही। तो उनका जो बुनियादी मकसद था हमेशा से रहा वो अवाम की खिदमत। सही। ये उनका जो सिस्टम है वो हम चलाने की कोशिश करते हैं। सही। वही खिदमत। अब खिदमत में आपको पता है कि वो तो पॉलिटिक्स के बगैर पॉसिबल है नहीं। सही। पार्टी के साथ हमारे टर्म्स रहेंगे, बिलोंग करेंगे हम लोग, तो लोगों के मसले मसाइल की रसाई आसानी से हो सकती है। सही। सदा साहब अदरवाइज इस क्वेश्चन पे आते हैं कि आप अहम क्वेश्चन इशू करें तो वैसे तो हमारे पाकिस्तान या मुल्क से बाहर आपके वाल साहब का एक बड़ा नाम है, चाहे सियासत हो, चाहे बरादरी हो, चाहे सोशल एक्टिविटी हो, आप उसके फर्जद हैं। तो सदर साहब एक चीज़ कॉमन होती है कि बंदा जो भी हो, शख्स हो या शख्सियत हो, उसके ख्वाब अपने होते हैं, अपने ख्वाब होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने ख्वाब अपने ज़हन में सजो कर अपनी ज़िंदगी लाइफ सर करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी ख़ानदान की रवायत को बरकरार रखते हुए लाइफ सर करते हैं। तो आप अपनी जो लाइफ सर कर रहे हैं वो अपने ख्वाब वाली है या अपने ख़ानदान की रवायत को बरकरार रखते हो? नहीं, मैंने आपको जब सिंधी में इंटरव्यू था तब भी यही बोला था कि अपना क्या कहते हैं कि जो मीरास मिला है ना, मेरा यही ख्वाब है। अब वो जो ख्वाब थे वो अपने पग के रस्म से पहले खत्म। अच्छा, क्योंकि आवाम का सवाल होता है। अच्छा, आपका जेन्युइन ख्वाब क्या था? मेरा जो शुरू से लेकर आइडल था अपना वालिद साहब वालिद साहब ही था। जी। मतलब ये आपको अपने ख्वाब उसी चीज़ को आप डिफाइन करें जो आपका ख्वाब ही था। अच्छा, आप समझते हैं कि आप अपने वालिद साहब वाले लक्ष्य को वो उसी बेहतर तरीके से रन कर रहे हैं जैसे आपके वालिद साहब चाहते थे? अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, अभी भी ये कह रहा हूँ कि ये 50% ही हो जाए ना तब भी हमारे लिए काफ़ी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बड़े थे, उनका वो जो उनकी कुर्बानियाँ, उनके एफर्ट्स वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, अपने वालिद साहब के ऐसे कोई गोल्डन वर्ड्स जो आपको हर बार ठीक होते हुए, क्योंकि आप फैसले भी करते हैं, सियासत भी चला रहे हैं, अपने ख़ानदान को भी कंटिन्यू लेके आ रहे हैं, ऐसी कोई गोल्डन वर्ड अपने वालिद साहब? अपने बारे में कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मैं कुछ हूँ, हमेशा दूसरों की तारीफ की। और अपना क्या कहते हैं कि ये एक जो तर्ज ज़िंदगी था ना, वो यही था कि हमने हमेशा खिदमत करते हुए देखा। मतलब लोगों को खड़े होके खाना खिलाना, जब तक लोग मेहमान कोई खाना ना खाए उनके साथ बैठना नहीं है, वो खाए अपने हाथों से खिलाना, ये चीज़ हमने हमेशा की। दूसरी बात है कि आप सियासत के रुख, अगर मैं आपको कहूँ कि आप आज की सियासत को डिफाइन करें तो आप आज की सियासत को कैसे डिफाइन करेंगे? आज की सियासत डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। ये मैंने कहा ना कि एक्सपेरिमेंट्स जो इन्होंने किए हैं ना, वो जब भी इन्होंने किए हैं वो हमेशा इनको
نقصان ہی ملا ہے. اچھا تو اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپیریمنٹس کرنا چھوڑ دیں نا تو یہ انشاءاللہ یہ بہت ترقی کی طرف جائے گا. اچھا صاحب 40 ٹکڑے کا اچھا مل رہا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے چھوڑ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا اپنا سلیمان زندگی پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ نازش فاطمہ بٹی صاحب آج ہمارے پروگرام میں مانے. نازش فاطمہ پڑھ رہی, کوئی کیا بننا چاہتا ہے, کوئی کیا بننا چاہتا ہے, سو جینین بن. نازش فاطمہ کا اپنا خواب کیا ہے؟ ڈاکٹر بننا میرا جو خواب تھا, میں ڈاکٹر بن پاتی. پر شاید نیکسٹ یہاں سے سب سے پہلے تو ہمارا لیڈر ایک عظیم انسان ہے, عمران خان صاحب. آپ کی نظر میں اور کون سی ایسی پارٹی ہے جو عوام کی معیشت کے لیے بہتر کام کر رہی ہے؟ 15 سال سے 2 پلیٹیں ہیں, پہلے آپ کھائیں پھر آپ کھائیں. خواب دیکھتی ہے ہاں کبھی کبھی بہت کم. ایسا بھی رسیم خواب ہو رہے ہیں آپ تو سارے پورے نہیں ہوتے. آپ فیمیل ہیں تو آپ کو زیادہ تر جو لوگوں کا فیس ایکسپیرینس کس کے دل کا ملا؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے سکسر بہت اچھی دی ہے, تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی اگر آپ کی طرف آ رہا ہے تو وہ کس پرپس سے آ رہا ہے. جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی, اس قوم کی شان بنے گا نیا پاکستان. جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی, اس قوم کی شان بنے گا نیا پاکستان, بنے گا نیا پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے شروع تھا. آج ہمارے پروگرام میں بیوگنگ پرسنالٹی ٹاپ 1 اینڈ اونلی سردار سرفراز نبی بخش قرون خان صاحب آج ہمارے پروگرام میں ہمارے چلیں گے اس پرسنالٹی طرف اور کریں گے پروگرام وہیں سے سٹارٹ جہاں سے شروع تھا. اچھا سردار صاحب, کچھ شخصیت آئیڈیل میں ہوتے ہیں, فرسٹ آف آل آتے ہیں سیاست میں. جی اچھا سیاست میں آپ کی آئیڈیل شخصیت؟ دیکھیں میں سب سے پہلے آؤں گا, دیکھیں آئیڈل شخصیت وہ ہونی چاہیے جس کے ریچیبل بھی ہو. بالکل. تو میں آئیڈل مانتا ہوں اپنے MLA سردار رفیق احمد جمال صاحب اس کے طرز زندگی جو میں دیکھتا ہوں میں ان سے بڑا امپریس ہوں. اچھا کچھ آپشن کچھ دیتے ہیں, اگر میں کہوں کہ آصف علی زرداری صاحب, وہ تو بیسٹ ہے, وہ تو بہت میں آپشن دے رہا ہوں, جی. آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب یا عمران خان, تو آپ کی فرسٹ آئیڈیل شخصیت؟ دیکھیں سب سے پہلے آصف علی زرداری صاحب جو 13-14 سال جیل میں رہ کے آئے, تکلیفیں برداشت کر کر کے وہ اس جگہ پہ پہنچے. اچھا کسی کو انعام دینے سے پہلے اس کے اس کام کو سراہا جاتا ہے, تو زرداری صاحب کا ایسا کوئی کام جس سے متاثر ہو کیا؟ 18 امendment صوبائی مختیار جو انہوں نے کی ہے وہ, اور یہ جو پریزیڈنٹ کے پاور تھے 58(2) بھی اس کو پارلیمنٹ میں منتقل کرنا, ورنہ کسی بھی پریزیڈنٹ کو آپ پکڑ لو ہر 1-1.5 سال میں گورنمنٹ چلی جاتی تھی اور 5 سال کمپلیٹ کرنا, تو بہت سارے کام ہیں. سی پیک, بالکل, چائنا کوریڈور جو ہے وہ بھی انہی کا کام ہے. اچھا سب کچھ ایسے کام جس سے انسان کو روحانیت بھی ملے, سکون بھی ملے, یہاں پہ بھی عزت ملے, وہاں پہ بھی اعلیٰ مقام ہو, وہ ہوتا ہے غریب لوگوں کی خدمت کرنا. جی بالکل. اچھا وہ صحیح سے ان غریب لوگوں کی خدمت نہ ہونے کی کیا وجوہات ہے؟ لوگ اپنی ذمہ داریوں سے دست پردہ ہو جاتا ہے تو غریبی کی خدمت نہیں ہو سکتی. صحیح. اللہ تعالیٰ نے طبقات ہر دور میں رکھے ہیں, اور جس جگہ طبقات ہیں نا ان کے اوپر ذمہ داری ہے. صحیح. اگر وہ ذمہ داری ٹھیک طریقے سے نہیں نبھائیں گے تو جو
लोगों की खिदमत जो है वो नहीं हो पाएगी। अच्छा सदर साहब, आप समझते हैं कि हर बार हमारा बलदियाती निज़ाम फेल होकर चला जाता है, हर बार। इस बार भी ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखती नज़र आ रही है कि इस बार बलदियाती निज़ाम बेहतर होगा। तो आप फिर भी समझते हैं कि किसी एक ऐसे चेयरमैन या मेयर को जो बलदियाती निज़ाम के लिए बेहतर काम करता हो? देखिए, मैं उम्मीद लगा सकता हूँ इस बात में, क्योंकि मैं खुद भी चेयरमैन हूँ, सही। तो मैं उम्मीद लगा सकता हूँ कि मैं भी कुछ बेहतरी हो, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम जो है ना वो उसको बेहतर करना चाहिए। सही। क्योंकि वो बल्दियाती निज़ाम वो चीज़ है कि आम आवाम आराम से रीच कर सके। बहुत सारे मसले मसाइल हैं, वो अपने चेयरमैन अपने काउंसलर तक पहुँच सकते हैं, उसको इनको बेहतर करना है। लेकिन मैं उम्मीद लगा सकता हूँ और अपील कर सकता हूँ कि इसको जो है प्रोमोट करें, बेहतर करना भी चाहिए। और जो है ये जो लोगों तक रीच करते हैं ना, यही आपको वोट दिलाएंगे और बेहतरी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर एक सरदार इतनी तरह से करना चाहे तो क्या वो अपने इलाके में अमन करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ ये कि अगर वो उसके अंदर अपनी पावर है, उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो इलाके के एसएसपी को, एसएचओस को वो प्रेशराइज करके भी अमल करा सकता है। लेकिन अगर वो खुद में ही कोई ताकत नहीं समझेगा, उसमें बात करने की अहलियत नहीं होगी, सही, तो वो कुछ नहीं करता है। अच्छा, आप समझते हैं कि इदारों में सियासी मुदाखलत का होना क्या आवाम के लिए बेहतर न बनता? ये नुकसान है, क्योंकि देखिए हर सियासी आदमी जो है ना, सियासी पर्सनैलिटीज, हर कोई आवाम के लिए अप्रोच नहीं करता। सही। कुछ अपने ज़ाती मकासद भी उससे पूरे करते हैं। इसलिए अगर ऑफिसर न्यूट्रल होगा ना, उससे वाइट कॉलर आराम से घूम फिर सकेगा। अच्छा सदर साहब, आप कैसे अपने सिलसिले को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं? जैसे आप यूसी चेयरमैन हैं, तो बेसिक डेमोक्रेसी वाली चीज़ों आप कैसे बेहतर कर रहे हैं, या जैसे आप सरदार हैं तो अपने इलाके के बहुत सारे मसालात होते हैं, तो आप कैसे उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपने कोशिश की है या आप बेहतर काम कर चुके हैं? अपनी कम्युनिटी के लोगों को जो है वो ज़्यादा अपना इलेक्शंस में हिस्सा दिलवा के, और जाहिर सी बात है चेयरमैन से अगर हमारे एफर्ट्स होंगे, हमारे कम्युनिटी के लोगों का साथ होगा, तो आज चेयरमैन इंशाल्लाह फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे अगर पार्टी का साथ रहा तो। सही। और अगर मैं समझता हूँ कि अगर कोई अपनी खिदमत जारी रखेगा ना, तो इंशाल्लाह उसको अवेलेबिलिटी इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से ज़रूर अपॉर्चुनिटीज आएगी, पब्लिक की तरफ से मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात है कि सरदार साहब, यहाँ पर हमारे नौजवान को बिल्कुल ऐसे समझो कि इसी चीज़ में डाल दिया है कि अब वो बहुत सारी ऐसी चीज़, तो जैसे जुर्म पेशा में नौजवान चला गया है, और जैसे ये सारा सिस्टम चल रहा है चर्च का या ये शीशे का, ये सारा सिस्टम चल रहा है, तो इसी चीज़ पर आपके इलाके में कोई आपकी तरफ से एफर्ट्स, या यहाँ पर आम सियासतदानों की तरफ से कोई एफर्ट्स हो रही है? फिर भी हमारा इलाका सेफ है इस मामले में, वरना आप देखें जितने बड़े सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दूसरी जगह है, वहाँ ये चीज़ ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ है जो बदअमनी है, उस पर हमारी एफर्ट है कि उस पर काबू पाया जा सके। वो सिस्टम जब ऊपर से बेहतरी होगी ना, सब कुछ होगा। आप देखें ना, जैसे ही निगरान है, उसके 3-4 महीने में ये क्राइम रेशो कहाँ था, अब कहाँ है। तो मतलब ये अगर संभालने पे आए तो संभाल सकते हैं, ये हमें मैसेज दे रहे हैं कि हम चाहे तो संभाल सकते हैं, लेकिन हम अब हाथ निकाल रहे हैं। अभी हाथ निकालेंगे तो वो आपको पता है कि निज़ाम जो ऊपर से बनता है ना, वो ही नीचे आता है। वहाँ अगर बेहतरी होगी तो नीचे भी बेहतरी होगी। अच्छा सरदार साहब, एक सवाल मेरा दिल कह रहा है कि मैं बार बार करूँ,
क्योंकि आप माशाल्लाह एक अच्छे सियासतदान, एक अच्छे सोशल वर्कर भी हैं। तो जब मैं यहाँ पर आया जी तो मैंने जब टेक्स्ट देखी तो मुझे कहीं एक चीज़ की कमी नज़र आ रही थी। जी उस चीज़ की कमी नज़र आ रही थी जब हमारे भुट्टो साहब को फांसी हुई जी तो उसी शख्सियत ने पार्टी को जिंदा रखा। एक औरत होकर उसने स्ट्रगल की, एक औरत होकर उसने बहुत कुछ सहा और पार्टी को जिंदा रखा। आज उस शख्सियत की तस्वीर नजर नहीं आ रही, इसकी असल क्या वजूहत है? जी बेगम नुसरत भुट्टो। हाँ, ये सही बोल रहे हो, ये बाय मिस्टेक हो गया होगा भाई। वैसे तो सबसे ऊपर ये हमारे कायदी लगे हुए हैं, आपने देखे होंगे। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, जिसने बहुत ज़्यादा तकलीफें बर्दाश्त की, सही बोल रहे हो। मादरे में होना चाहिए बिल्कुल। आप, ये गलती है, इसको दुरुस्त करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर साहब, सियासत में आपका ख्वाब? जी मैं आपको ये मैं बताऊँ, हमें इंशाल्लाह ख्वाब तो जाहिर सी बात है, एक आदमी का जाहिर सी बात है वो मैंने जैसे कहा कि चेयरमैन लेवल से हमें ऊपर जाना है। हम जितने भी इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे ना किसी ऐसी पोस्ट पे, तो इससे भी हमारे लोगों को ही फायदा है। क्योंकि आपने देखा है कि हम लोग बैठे ना, हम लोगों में बैठे हैं, हमें लोगों के तकलीफों का पता है क्योंकि हम लोगों में हैं। सही। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मौजूद है ना उसको आप ऊपर लेके, ना कि जिसको पता ही नहीं है कुछ किसी चीज़ का, तो उसको आप अगर सीट पे बिठा दोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। सही। जो नीचे से मेहनत कर रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी में मेरिट होना चाहिए, मेरिट है भी सही, पर उनको नज़रसानी करनी चाहिए। जो लोग खिदमत कर रहे हैं उन्हीं को ऊपर आना चाहिए, उनको बेहतर पता है कि तकलीफ क्या है। सही, इंसान जितना आगे बढ़ेगा उतनी बिल्कुल। ज़्यादा खिदमत कर सकता है। अच्छा सर, अगर पार्टी की तरफ से आपको इशारा मिले, जी। पार्टी की तरफ से जी 3 चेयर्स का इंतजाम किया गया हो, एक एमपीए की और एक सदर की और एक गरीब आवाम के लिए रहकर खिदमत करना, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? गरीब आवाम जेन्युइन वन। जी क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस है, जी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी, ये आपका जो क्वेश्चन है बार बार आता रहेगा आपको। बिल्कुल, गरीब आवाम की खिदमत से ज़्यादा कुछ नहीं है। हर एक दूसरा बंदा सबसे ऊपर बड़ा जाना चाहता सुकून इसी में है। है, गरीब की खिदमत करना। बिल्कुल। अच्छा सदा साहब, हर इंसान के साथ 2 बुनियाद होते हैं, जी 2 वर्ड ऐसे हैं, गम और खुशी। हर किसी के साथ होते हैं। आपकी जिंदगी का ऐसा कोई गम? मैं यही समझता हूँ कि गम और खुशी ये हमारे फैमिली का हिस्सा रहा है स्टार्टिंग से। मेरे वालिद साहब सही। एक दफ़ा में उन्होंने जो है वो मुल्क की खिदमत करते हुए चाइनीज़ बाज़त कराए। दूसरी मरहले में 1-2-1.5 साल में उनके ऊपर 35 लाख इनाम रख दिया गया कि जिंदा या मुर्दा। तब बड़ी तकलीफ आई। सही। उसके बाद मेरे भाई की डेथ, नौजवान भाई की, जो मुझसे कोई 4-5 साल पहले उसकी डेथ। उनके बाद मेरे वालिद साहब की डेथ, मेरे एक कज़न की डेथ, उसके बाद मेरे भाई की डेथ। तो उसके मतलब ये तकलीफ जिसके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, अल्लाह की तरफ से जो मुंतखब होता है उसके ऊपर भी परेशानियाँ रहती हैं। और जिसको परेशानियाँ ना हो उसको भी खौफ करना चाहिए कि कुछ कमी तो नहीं रह गई। ये तो गम थे, ऐसी कोई खुशी जो एक्सीडेंटली अल्लाह की तरफ से आपको मिली? रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। रोज़ जब हम लोगों के मसले मसाइल हल करते हैं, इससे बड़ा सुकून किसी चीज़ में। अच्छा, एक और अहम क्वेश्चन। एक इंग्लिश का मुहावरा है, लाइफ इज अ रिवेंज। जिंदगी एक सहरा की मानंद है, धूप की मानंद है, हर किसी को खुद को पकड़ दे। उस लाइफ के रिवेंज में ऐसा कोई शख्स या शख्सियत आपको मिली जो आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गई? मेरे लाइफ का इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है मेरी वालदा है। सबसे ज़्यादा जो है वो
مجھے جو ابھی مقام حاصل ہے نا وہ میری والدین کی طرف سے، میری والدہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے سب سے میں یہی تو بول رہا ہوں کہ میں لوگ جن کو ٹائم ہوتا ہے نا وہ یہ کام کرتے ہیں. ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے دوسری چیزوں کے بارے، ہمارے پاس اتنی ذمہ داری ہے الحمدللہ. ہم بولتے ہیں کہ وہ جو ذمہ داری آپ اس کو ہی ہم کمپلیٹ کریں، الحمدللہ اس سے بڑھ کچھ نہیں. اچھا سردار صاحب، ہمارا ملک کچھ ایسے مراحل سے گزرا جو نہیں گزرنا چاہیے تھا، جی جیسے فلڈ اور لاک ڈاؤن. یہ دونوں مراحل بہتر نہیں تھے ہمارے ملک کے لیے، کیونکہ انسانیت کے ساتھ جو ہوا شاید نہیں ہونا چاہیے. تو ان دو مرحلات میں آپ کا کردار اپنی عوام کے ساتھ کیسا رہا؟ جو گورنمنٹ کی طرف سے جتنا ان کی طرف سے ہمیں مدد ملی، صحیح، ہم نے وہ مدد لوگوں کی طرف، مطلب جتنا ہم ریچ کر سکے لوگوں کی طرف ہم نے کیا. صحیح، اپنا لاک ڈاؤن کے ٹائم میں بھی اور اپنا فلڈ کے ٹائم میں بھی، صحیح، اور جتنا خود سے ہو سکا وہ ہم نے کیا. وہ ساری چیزیں انسان کو بتانے بھی نہیں چاہیے، صحیح، کیونکہ یہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے بندہ دے، ایک ہاتھ سے مطلب دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب پرابلمس اور مسئلے مسائل میں اگر اپنے لوگوں میں موجود ہیں تو اس سے بڑھ کچھ نہیں ہے. اچھا سر، ایسا کوئی خواب رہ گیا ہو یا ایسا کوئی کام جو آپ عوام کے لیے کرنا چاہتے ہیں، مسلسل اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیں اگر پارٹی کی طرف سے صحیح، کوئی ذمہ داری مطلب اچھی لیول کی ذمہ داری مل گئی تو ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کی کرم سے ہم بہت اچھا رزلٹ دیں گے. صحیح، کیونکہ ہمیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے پولیٹکس کی مطلب اور پیسے کی. مطلب آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے وے ہونا ضروری ہوتا ہے. وے ہونا. آپ کوئی غریبوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ سردار صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے. شارٹ ٹائم میں سے بہت کچھ سارے ہمیں کوشچن کرتے ہیں جو عوام ہمارے شدید سے انتظار کرے. تو لاسٹ میں سردار صاحب آپ کی طرف سے اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے ووٹرز کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اگر کوئی میسیج دینا چاہیں تو آپ جو ہمارے چینل پہ دے سکتے ہیں. دیکھیں سب سے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کام ہے وہ ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن کو عام کریں. اپنے جتنے بھی ایجوکیٹڈ ہیں جو بچے، جس کی بیٹیاں بیٹے، ان سب کو فرق نہ کریں. ان کو جتنے بھی جابس آ رہی ہیں ان کو جو ہے وہ اپلائی کروائیں. یہ جو کانسیپٹ تھا پہلے کہ سیاستدان دے سکتا ہے اور اس سے ہی جو ہے وہ سورس لگوائیں، تو یہ غلط ہے. ابھی میرٹ کا سسٹم آ گیا ہے ہماری طرف اللہ کی کرم سے. تو آپ اویلیبلٹی ہے تو جابس میں اپلائی کریں، اور جس کے پاس اللہ نے جو طاقت دی ہے، جو پاور دی ہے، وہ لوگوں کی خدمت کریں. اپنے پاور کو مس یوز نہیں کریں. اچھے کے لیے، بھلے کے لیے اس کو استعمال کریں تاکہ لوگوں کو سب حد سے زیادہ فائدہ ملے. اللہ نے جو آپ کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے اس کو، ذمہ داری کو پوری کریں. اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کون سا کام لینے ہیں، اور نماز پڑھیں. نماز سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. تھینک یو. ناظرین، آج کی جو پرسنالٹی تھی، آج کی جو شخصیات تھی، میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ سردار نمور خان لوٹ صاحب وہ شخصیت تھے جس نے عوام کی اتنی خدمت کی. اس نے اپنی لائف میں بہت سارے بہتر کام کیے، وہ چاہے سوشل ایکٹیویٹی کی طرف سے ہو یا سیاست کی طرف یا اپنے خاندان کے حساب سے. تو اس کی فرزند جسے ہم نے آپ کو گفتگو کرائی، بہتر اچھے سوشل ورکر، اچھے سیاستدان اور اپنی قوم کے بڑے. تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے. تو لاسٹ میں مجھے اور آج کی خوبصورت پرسنالٹی خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت. کل کا آج نہیں ہوتا، ہر پل براج نہیں ہوتا، رہ سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. وش یو آل دی بیسٹ. پاکستان زندہ باد.